ayusin paano kayo matututo niyan. Yung zigzag niyan, ganito ang zigzag niyan, oh, dito, oh, ganun yung zigzag niyan. Okay? Ayusin. Ayos naman. Ano pula ha? Ayos yan. Ilang dalat. Ang talo, gabay yung training o... Yan. Atras. Huwag nang galo. Laro na nga, lalaruin nyo pa eh. Okay, nagagalaw ka eh. Atras lang tayo. Kami bukas, ano naman tayo? Wala naman tayong pasok bukas, di ba? Kaya pasok kayo sa pag-aaral ninyo. Eh, yung kalaban ninyo, hindi ito kilala kung sino yung mga kalaban ninyo. Kaya konting tiis. Ay, ito lang yung kinukuha ko sa inyong oras para makapag-training tayo. Go. Hey, lapit mo. Hey. Oh, lapit. Hey. Hey. Dan. Hey. 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 Dan. Hey. Go. Okay. Tuntok. Right yung tuntok. Right. Hey. Oh, ila. Dalawa. Lean. Okay, sabay yan ha. Ready. Next. Ayusin yung sumuntok para matuto kayo paano pagsuntok sa kalaban. Hey. Go. Hey. Go. It's. Hindi na magsasalita. Hey. Go. Hey. Go. Hey. San. Say. Go. Hey. Hot. Go. Yo. Hey. San. Say. Go. Show. Yay! Okay, next. Reverse. Suntok. Up. Upper block. Joy. Punch. Right. Punch right. Double pa rin yan. Okay? Ayusin nyo ha. Yun. Pitch. Go. Shake. Ulit ni. Shake. Go. Shake. Hop. Go. Shout. Yay! Okay, reverse. Attacker. One right. Ready. Ayusin nyo yung sangga kasi kata yan. Hey. Go. Roll. Shake. Go. Ayusin mo. Shake. Okay yan. Hey. Go. Kunting. Shake. Hey. San. Shake. Go.
Go! Sit! At! Kaya atras, atras, atras. Fighting position.